समस्त को नमस्कार ख्रीष्टार प्रिय भाई भाई माने आज भिडियो आमे देखिबा इस्राएल रो पवित्र कांथ। हाँ प्रिय बंधुगण, इस्राएल रो पवित्र कांथ। हाँ बर्तमान आपन जहाँ देखुचंती आज भिडियो होची इस्राएल रो पवित्र कांथ, जोटा कि इंग्राजी रे कहा जाए वेस्टर्न वाल तार अन्य एक ट्रांसलेटिव आम कर पश्चिम कांथ, माने पश्चिम दिगरे थिबा पवित्र कांथ। तबे प्रिय बंधुगण, यही कांथरे कौन हुए कौन करा जाए सबु विषय मु आपन को जनइबी, तेणु वीडियो को देखु थांतु। एक्चुअली ये पवित्र कांथरे कौन हुए, एठार ख्रीस्टियान लोक माने ये पवित्र कांथरे कौन करते, आठा को आसबार से उद्देश्य कौन, पवित्र कांथ सहित से कौन संपर्क अच्छी, सबु विषय मु आपन को जनइबी ए वीडियो माध्यम रे। तेणु आपण वीडियो को देखु थांतु। तबे प्रिय बंधुगण, जदि आपण केबे इस्राएल देश को जीवे, जदि आपण होटेल बुकिंग करिथिबे ऑनलाइन रे, किबा जदि आपण होटेल खोजुथिबे, एमिति टैक्सी रे आपण कोन करिवे जिनिस पत्र लदिकी आपण सेठा को आपण जाई परिबे। हाँ प्रिय बंधुगण, एमिति जिनिस पत्र लदिकी आपण जाई परिबे। आउ एमती गाड़ी रो ओह्लैला परे आपन को होटेल अभिमुख आपन को यात्रा करिया पड़िबो। आउ एठाकर होटेल अच्छी बहुत एडवांस होटेल गुड़िक, तार रेट मध्य सेमती अधिक। आउ होटेल रे पहुँचिया मात्रे आपन को मिल जिवो सिंगल बेड, डबल बेड वाला रूम भी मिलिबो। गोटे गोटे रूम थी जोटि कि सिंगल बेड थी। जदि आपण बैचलर तेबे आपण सिंगल बेड नहीं पारिबे, जदि फैमिली वाला डबल बेड नहीं पारिबे। ये होची डोम ऑफ द रॉक, जोटा आपण देखुछन दूर रे, ता सामने रे एटा होची वेस्टर्न वाल। हाँ प्रिय बंधुगण, आउ ये हूँ एक सुड़ंग टाइप रो बना है, किंतु सुड़ंग नुहे से भली जना पड़ुछि। आपण यही रास्ता देकी आपण गोटे सहर आ गोटे सहर को आप पहुँची जिवे। गोटे जगार आ गोटे जगह को सर्टकट रास्ता ये आपण पहुँच जाई परिबे। आउ ये हूँ देखंतु वेस्टर्न वाल जो दूर अच्छी पवित्र कांथ। आउ यही कांथ को जिहुदी माने बहुत पवित्र बोली से मान्य करते। माने सेमानकर मतरे ये कांथ होचे बहुत बहुत पवित्र। माने से कांथ पाखे जी ठिया है कि प्रार्थना करे, माने तार सबू पाप सब धोई ही जाए, आ से पूरा पवित्र हो जाए, एमती सेमानकर विश्वास रही। आउ सेटा आपण माने डिसाइड करंतु, एमती विश्वास रहिबाटा ठीक अटे ना भूल अटे। आउ एटा आपण चिंता करंतु। आ कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनांतु, प्रकृत में एमती चिंताधारा रखिबाटा ठीक अटे ना भूल अटे। सेटा होची वेस्टर्न वाल। पश्चिम दिगरे थिबा पवित्र कांथ बा पश्चिमी कांथ, ताकू सर्टकट रे जहाँ को आपण कहि परिबे इस्राएल देशर पवित्र कांथ। ये जो वेस्टर्न वाल जो देखुचंदी ये होची वाल फेमस।
ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ। ତେବେ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଜାଗା। ଜିହୁଦୀମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଜିହୋବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ନିବେଦନକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ରହିଅଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖନ୍ତି। କାଗଜରେ ଲେଖିକି ସେ କାନ୍ଥରେ ସେମାନେ ଗେଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ମାନେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି, ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି, ସେମାନେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କାଗଜରେ ଯାହା ବି ଲେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁତ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ରହିଅଛି। ପବିତ୍ର କାନ୍ଥ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୋଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାଲ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାଲ୍ ପାଖରେ ଭୋଜନ ପାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିୟମ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିବେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିବେ, ସେଇଟା ବି ନିୟମ ଅଛି। ତାପରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାଲ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ସମୟରେ ଆପଣ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି। ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ସେଠାରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାନ୍ଥ ସେପଟକୁ ମୁହଁ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ତା'ର ନିବେଦନ ସବୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ସେଇ ପବିତ୍ର କାନ୍ଥ ଯେଉଁ ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାଲ୍, ସେଇ ଭିତରେ ଗେଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ନିୟମ ଅଛି। ଏମିତି କଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଉ ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆଉ 100% ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାଲ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାଲ୍କୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ଏଇସବୁ ନିୟମ ଏଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ, କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମକୁ ଏଠି ଫଲୋ କରାଯାଏ, ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।